Oy, pila na edad nimo? Di ba tigulang naman ka? Pero wala gyapon kay naabot sa imong kinabuhi. Bitaw no. Tinuod gina. Kay nga naman akong kinabuhi. Makatawa na lang ko. Kay lain sa kag mohila ko, ma-depress man ko, di ba? So instead na mag-goal ka, i-enjoy na lang nimo yung self. Yes, kay wata ka balo. Someday hatag di ay. So na mga opportunity nga may inana. Someday hatag na kung deserve gyud ka, di ba? So karon, padayon lagi tayo ni no. Padayon ra taging mo content. Content ra nagyapon ni. Bitaw, magtabi-tabi ra gid atubangan sa camera. Bisan unsa imong itapi. Yes. Bisan sa imong itapi, mahimo ra na siyang ano, content na siya. As long as ma-present ra ka permi ba, consistent ra gyapon ka sa mundo ni Mita. Ingani ra gud na kinabuhi gud. Tabi-tabi ra ko diri pero mahimo ra na siyang content. Oh. Wala ra ko ni value akong ipang story-storya dari pero part man sa konto Talo! sa tuwang trabaho diri sa Facebook. So ato na ni buhaton tabi-tabi lang ta diri hantod nga ma-perfect mali-mali pa ni ron but along the way